Heri na amani juu ya hanyo nsi wangalizi watukufu mnuge matangazo ya ORTC samahando ritahao habura tushinda raste helera kawaida ya sumwelesheani ya taarifa habari ya usiku ya sherehe ya dunia ya hesu ya endele ya hun moroni ya mfomo ntinu monano padimano watangazaji habari wendelea ya wabeti salamu umedi msaidia hachagulo hamara ya saya mwanzishi jimla wa hejanibu ya siasa radhi na harumwe taarifa habari ya hatu ya makatiano rilahi ke mudiri wa kiteknik wa ORTC ili ujari hadisi ze barnamaji waziandali yao holi hoeta leo yinonge kamilisha o maha 12 ranze ya televizion ya taifa ya Bua Emilango. Yendelea ya mfomo ntinu hun moroni ya sherehi ya dunia ya hesuha ne madata ula umahaunu ndo mjitole ya hauvama hesuha ya hoa kazi madhamana mbali na mbali wa henti warenge funfu harumwe sherehi inu Armia Abdu Simba na mlemengu ya sini Abdillahi wa Kahadir na rudunge mele zaidi. Tarehe mfukare ya Avril mwahashihui na majina shenda na 18. Tarehe mfukare ya Avril mwahazivizili na 18. Ngifanyao mahamengu mfukare rangule kungumanyo la dunia la hesuiha laona lejua. Nilo lo saidia zidaula wanachama. Mahsusu deze wizara ze shughuli hao nesuiha ili ujadidisha ze barnamaji za honono na uyenjeza imaarifa ya huandrohazi wa shughuli hao nesuiha. Sherehi ya usiku wa dunia unu ukashwabaha husonimwae OMS ya uhashirisha zinti wanachama ze juhudi walonizo nana ze barnamaji wafanya harma imahamengu fukare ya vira. Ulawana na bibi wazir unono wa hoandu pia ngohusu mbawazinji. Nde mada muhimu arume programu ya chef de l'etat al-Imam Azali Asumani nado waswili harumazi hiro la nafasi la hema rayampia wotijubana nasiha madeni mareleza banga sina mamembo fukare dugande OMS ikugumanyo la dunia la honono wao mtungamji wao za juhudi za hao haurisaidia haruma ushangiria zehazi za honono hauzisahilisha lefuvu panda mana warisaidiao hamali hazana ili waswili horazori waswili nado nono wadaima wahemra ya mkomo. Izo kweli zinji zifanyishiha harma dunia amahu isabaki gazeti nchashi zenti za maendeleo inzia kaitimfubi hawaswili harma mada ya tsaulwa unumaha harma sherehi ya dunia ya honono. Umuundu wa hela pitali el maarufu ya nyumeni lesu alalahe hawa ivumia ulesi wala maore makatianu nano msafara ya raisi wa hejabila endeli ya nuhu harmonti ya Kuwait zisababisha watangazaji habari wa paro harmomona na mfomonti yenu hobeti salam ni mkalimani wa hele jumbe la uraisi linu Mohamed Ismaila na rudunge mele zed wa jima na hadi jaumuri hawi yenshotasa habari wa Abdalla Omar na Salim Zarkashi. Ya serikali ya Komori itia mhono infumsano tarehe 4 ya mwezi wa Avrili rilonu mkataba wa muaho ila pitali ya nyumeni ya elmaruf. Shirika la hensi ya shini dila dhaminishi wa zihazi nilo ngilo na mezimili ili uti ya zihazi nziani. Ila pitali ya nyumeni owarumishi ngepasao waki majana mane na mengoshenda uwaswili zihuzili na majana maili ndungu ikao ngehutaji yao mjadidisho maarifa usunimu wa rumishi. Daula ya Komor irenge azma ya uwaha lapitali ya ulingana no wakati nezama rilio ngamjuao zetaabu wa Komor waonao nezemali warumiao hasibabu dzihiro mishao na divonze abonge daula yonoka ngelazimu dingo hi rikena lapitali ya ushinda ikingie adaraja ya henti nele bavu ya mahutajo ya dhihiro ya banunsi juu. Rais wa daula hata haye serikali wafanye barnamaji ya usoma owanru wajoka ulazimu wafanye hazi harume lapitali nana wakera barnamaji serikali uyoike na barnamaji wajau ya hezana za lazimu zijezirumilwa. Imkalimani wahi raisi hadhukuru hali kadhalika ihawanziro iremao lisi wala Komori la maore suala ikao lishughuli sai madhamana wahi serikali
minhum di raisi wa hejaula hulawana ni mkalimani imahajisi di yajutsongeza waparihani mwelewano umoja waho wa Komori pia nguo muhimu harumale suala linu ili wanruende haruma faliki ya daula wanrua lawe haruma namna ya ugabili le suala ya kisirikali baki yani uhusule suala la maore wachonzia ikao ya wandu wajoshinda waone uka rangwe mahamengo minena lile suala linu lilio leo hahandani madhamana wa juu wa daula ya Faransa waziri wa handa rivunguwe yao harumwale jumba la mawakala la Faransa hakubali ukaya ngelazimu mahadisi yahe daula Komori na daula ya Faransa imkalimani haringeye shabaha ili uonesa ya ziara imhuu wa hejaula endeleanizo ihokoweti ziara ikao zikaho indaza jadidishe imeshirikiano baina ya hezensi zombili yuode msafara rasmi wa handani wa raisi wa daula gonje msafara huo amadhelina tende na mwambiani urwawa ye namna ya utia mvuu wa mshirikiano wa daula ya Komori na daula ya Kuwaiti harumaye miva pia rekamiva ya difai rekamiva ya mwendeleo usoni rekamiva ya msomo wahantiwa makatiba ya sayatwa mhono andalilo la uhantisha ikayo shijo ikayo shahida ula Kuwaiti na daula Komori ya lazimu ishughulie nomtonjani haraka ye mikataba ya tomhono iho Kuwaiti duwone sayauka ifedha ya tolwa iliuwa haila pitali kiasi wa miliari 20 na mfukare fedha ya shikomori ila pitali ya nyumeni inu ngejoukana metera zihwizini na majana maili na zitanda majana marandaro umuda wa uwa haila pitali inu ukiasi wa mahamiraru Kandelea one taarifa habari mkonsi kawaida wa hema wakala wa mwazuzili na 18 ubulu alejio la hejuma yinu hadhir madhamana wa daula na nema wakala wakati mshashino mbula wa mkonsi umevumwele wana udhuhiri hata usababisha zihazi ahirishiwa rais wa ile jumba la mawakala Dr. Abdu Useni guoneswe za sababisha umavumwele wano unu wa parihaniha mwengoni mweza unesiwa ni rais wa ile jumba la mawakala nezuhusiwa nao neze hazi zafanyiwa neshika wa mawakala uhuso huria wa akiba naye haonesa ukaya zinatija za lai ya zistakabadhishiwa wizara ya mahakama wajau waziri wa heze habari za ndani haonesa ya dhaminishio mishirikiano wazima ni majumba ya mawakala Mohamed Daudu hajifereshe ya numbula wa heze hazi na utahadharisha zijanibu za kisiasa zitahao zitemharbatu harumenti Salim Zarkashi na mwana jumwa papa Ali wa Kahadir Said Ibrahim Ngorniko unjo wa maelezo Ibula kirasmi ya jumainu iho jumba la mawakala la Hamramba omkonti wa kawaida wahe mawakala waho mwahaziuzili na 18 hadhir wahe mawakala na madhamana wa daula iraisi wahe mawakala Abdu Hussein habua baada omhezi wa wahe jimbo la Taifa ensia hatunisa wandilifu i problemu ya makonsei nini ti problemu nzi ti conseil ya heo député de problemu ilo hari estongozini mana ini normalement i cour constitutionnel dia lazimani valide à partir du moment où afanyisha réclamation wasaya watsawahe na wasaya watsawahe rongwa capacité mzimahe ya yo normal mana karsizwa orso mrengao donc problème tideyo et problème vlawa rapport ya enquête parlementaire ya enquête parlementaire wa ka voto kama journaliste bale muonomba ma député pia wakubali mana bale aina mtaka ufikiri ambe raporile tsomtoa de mnyawe mana wa malider wa lovani watitia wantu wadungao zenrongo babo warenga moriyo mitume babo akaufikiro mombilo zintamba zile za kweli leo madepito wafanye hazia hao makatuandra wafanye zihazi za stahaki zaja wanda paraze kweli makatisi kweli za roha amba bale bo wantu warongomba wo wanzensini na wasire subutu warenge 125 miliari ya mapesa
waudze uraya wa Komori mba hiyo po de vin na mwele mba 125 miliard iyo yatopara fanya mavare mangavi yatobwa hazi ngavi ya mapesa ayo de problemu ilovani tsongeso madepite wanwali ovani wankasi madepite watsaho insini bwasifikiri me rapport lazimani bwa lampumu ibire yo de mana waji exhibe ohalle normalement i rapport ilawa lazimani population aipare banda ombulwa wa humkonsi banvu ya mawakala wati ya balbala ahanza wazie utibulwa rais wa mawakala Abdu Hussein ngwelezo emana ya mavu wanonu imuhimu yensi hatuini na rilisho kutuzi ridaivo insini barkishihe wantu walishe mafitsi wasikiwa heji tia wa heji kuvre harna trongo za shisi wana trongo za bavu na trongo za miji insini kena henda mbele wakati yo ilio konseye upa muhimu densini wantu webarikishe na huibarikishe ni mtu moja wala huibarikisha tubarikishe ngazija weke awe mwali weke au inzuanu weke au inzuani side mtamdu weke au de domono de nyuma kele weke be barikishe dans l'ensemble iyo de muhimu ya ini maraya lazima no kiema député ba sidaimba enso holelo ya 400 francs raya silibwa 30,000 eska to parashuntrale be député kalazima ngomba haflan ka hea japaraja au mshahara wahe karno kubali manatu wajua ka to para 750,000 babo wasir sidaya he je kam sima mademe nsolia 400 francs ye carburant ya hali kaza madailia maraya be muhimu otuma isha mwefanya mafitsi ya mala mwedede zi haki zani mwaipara na maranya hikozi vani madepitu angas januari ngolomba tswa haraya wantu mrongo kila katoni ngihare journal mba yami simsedi ya azali wami sedi ya serikali basi kamfanya investigation mwa onamba wantu wanua hea wandi wao wa serikali ni rongo vadeni deli yao basi babo banguzwa range jeju wakati komba wanu angazija wani de we serikali nani msilo masideli ya serikali eva no wami IPDC wao uyo opposition yo yana wajua basi babo wamindo opposition ni swaye ngajua sisi ngajua la tisienge serikali wami député président de l'assemblée sa neutre wosa fanya halati tina humkubali babo kaba subanguzwa range maana ma député wararu angazijana mwelewe wani ma député wa serikali na conseil de l'île waja babo waja ko dailia ma député serikali wabake sa sûrement na serikali yo isona mumduma ma député tsa kubali beti shughuli zangu urde hale opposition ilo madenala wamipetese ndo kamdiwaza wabamoja na jua tiwa haraya wao babo msarongo na rongwe kamna heya wansu wa maguivani harma onvaunu waziri wa hizi habari za ndani no mwelewano baina ya mawakala ni daula haonisa hauraji koliho ndizo mawakala wahe opposition wafanya kiti warasau sikitifu watu zinoweka uzijiri usema kwa sedelili wakaanza wa jehunu watushinda wahudhuria harumaye hafulai she muhimu zirwambia wani hamando session ibulwa hamande hele ze sharia kanuni za sharia kao za hansi harumaye nti reconstitution réglementaire assemblée session ibulwa osikwale weyo yo nukutwa amano ezabili doone sa ukanga sikti hao nize kao ndo sajira mimi sikti latino kozo kiribahan shao liho wanduwa unawake demokrasi de namna ila shayo de hele hawanduwa elewa mimundo kaya ya assemblée bulwa eziazinga ziendelea si serikali rirenge not assemblée bulwa na tena renge noti hebaru araire wane conseil de l'île ngazija ukaya bavoto ma député wararu wa heya atampaka da basonu karja juzo kanga bondo jina ojoka wa shauri aminuka wa heya nda ukaya conseil de l'île warere ezebaru za sadu tsahari one se ukaya nogo jazinu garombo mwe ansiatu karma aman shari lo kanga bondo ikangwa nzao ensinu wa itimbi hanyo na balbala yabonga mwambio na kabla wa ile ukaya kabati wakatenge mzima rjo wa nafasi wafanye zwanzao na faida hao rjuao kale womri akakonseye ye manda ya hisa welewa yebida sezaje okosia shatu kajambe namna zindwa jina ili atebal balarmenti upande huo ngarjo ngazo mana zahatu sema député kao monozo wakofanya yodo mana hashagari loka ze parti kao go kinyumene zile wanzao nsinje mbihanyo karna wa bulie wafanye zwanzao watemsajarmenti dasturi za kisharia ngazoendelea reglementaire ensemble irusuka assemblée wajue wafanye requisition wa requisitionner le jeshi ili wahifadhi institution nane maraya nane mawakala armainde kabati tabu pande ula hate holiho de waziri wa hizi habari za ndani daula kinaupa nafasi mvu yatuye balbala harmayensi
Humvanuo mamushawiri wakaladhimu wa mawakala za tumkinishiha kone sao zera aiza hao holi honde namna zendongo za vira na ulawana nao ngwauna yakini ya ukaya waste hizenzia neze sharia za ladhimu na rudunge bandhi za makalma wazitikeleza. Tarehe 6 ya mwezi wa Avril yonde sesio ya mwando ya mwaha rivoti madepite wararu wendua wakili yangazija ikayao makonseye 18 wa wakubali ya liste ya bili votewa ni makonseye watano ridunga na sinao retendelo ane raisi wa conseil de l'île kawaada ilibali wana nyasiwa uru abe ya 47 kazi hazinga zandi sawo ema depute wa hatungwa jordi wende ne kange pasa dirwa bali ngarjo wa balia sisi institution ilona autonomia hayo na independence hayo itendelo ni raisi uko hambwa president inusasaidi madi na haina itendwa ikaya uzijiri homoniho maana eza hatuzirudi abo goba juu kaswangaje wala karna ujipatana na wandu toka wonsi usiwana emasuala yanu. Siasa wajawe mwanzishi jimla wa janibu ya siasa radhi humedimsaidia hachagulo hamara ya saya ya baki neze dhamana zino harume parti zino zifanyishia harume kongresi ya mwando ya hao wendelea niyo harume lesiwa langazija. Kasim Suleimana, Mustafa Abubakar wa Kahadwir, Samira Abdul Wahid ngorniko unjwa maelezo. Unu domkazo kifu wa he kongre ya mwando ya he janibu ya siasa ya radhi ya dungwa ni majadiliano na mahadisi ya hoa kawiipanga. Alimsaidie de achagulwa mwanzishi jimla wa he janibu ya siasa inu haruma panzala mahamili wa nusu. Haruma ye hutuba ya hahe ya tendea ya janibu ya siasa ya radhi hadhukuru madazi nji minhu domkonsi wa taifa ile suala la maore na ile suala la uraia wa akiba. Le suala la maore linu aba wakati uja ofungwa ya serikali ya hatu uja ofungwa ya serikali ya Faransa uja harma sisi parti politique ya ukaya rikensi linyamilie rihunde nzia rirumie ze nafasi kao zipari hali harma zetahabuka one zulu harma shesu wa maore shinu rihunde nzia rivire rabiwa na rifrahi ya ukaya ye raporo mwini kaki rasmi ya rais wa daula abongega mumkaushie ni mwambie koti ka ministre de l'intérieur wanda loba nupi ya sambilo kaminde kinari aya ngani tiari nende ofungwe mahakama nene nabeza hangu ngamjuo kanga mwana madhamana wasaya ikao wa amini za njia za halali wazichia zinangoza hama ngotiari wadofungwa mahakama wado wambeza hao ritikensi ridoshanga zana ukaya hari emira arabi uningwa jo mana barabaze maliza daula zirumilwa hahaki okezudi zorambiwa ni wandu wakane programu hiyo yakawakili sheswa shamwali haune sauka ejanibu ya siasa ya radhi ngejihundrao harma imasiwa yonsi. Bwana sekretari generali ngerufereshe yao haivo ikao ubolo uaminifu hamara yangine na wengi maraia ya parti radhi ni uhabi ya ukanabo juzi au tijindongo jana urumumanda ya mahamilu wa nusu behanzia za consensus hairo honjema waifanya na haumbalio iparti hauwema na utulivu ika sababu leo hanzia za demokrasi wengi ni mwaima raia ya iparti radhi warongo wa ABC. Harmwe hafla ya mkazo kifu ye kongre inu janibu za siasa zinji zirenge fungu. Baada ya saya ya taarifa habari, waziri wa habari zobonzeno mshirikiano Sref Mohamed Elamin ne balozi wa nchi ya Japan soni mwe Komoro atamhono mkataba unjiao harmo mkade wa ushangirizi wa shahula bansiju Akimplas na Said Ibrahim akahadhir na dunge mele zaid. Ya hafla inu yafanyisha hadhuru mawaziri wa hizi habari zabonzene mishirikiano bana Sref Mohamed Elamin
ihuntanya mwinji wa madhamana. Wonu msaada wa ntuhole ukiasizi wao milioni majana mararu wa 20 mapesa ya kijapon. Ikao nge kiasizi wao wajau zaidi ya milioni 2 mapesa ya euro. Msaada unu utolwa nenti ya Japon ili ushangiria Ekomori haruma mjitosho wa shahula. Nous mkataba ikao uka aina mwa surtout signé na sena Japon dans le cadre de coopération ya hatuna senao on risaidia zuhole alafu ya zuhole hiyo hekaye prix en zuhole que par exemple 300 au niveau Comore ya Nicole si zuhole ya Japon yo huzwa par exemple 200 ou 250 wakati huo ya mapesa yao ya uchilwa harba konti no banque centrale ya jarumilo harba projet nyengi minhum par exemple maison d'emploi. Là, bientôt, ce laboratoire, il y a contrôle de qualité. Quand il y a qualité, ces projets, il y a des personnes qui font zaidi au niveau ya Komoro. Na usoni mwa habari ya manda zinu ya balozi wa Japo hunu Komori, Bwana Yorio Iyoto, atiamvuyu na shime harima umjadidisho ya mishirikiano baina ya Komori na Japo. Dohesheli za kainuti mara ya handani enti ya Japo isaidayo ya daula ya Komori. Niyo ngiyo tiyari ya ushangiria ya Komori haruma umva wa maendeleo na akiba. Ya mudir jimla wa polisi ya taifa Abdul Kader Mohamed hapara watangazaji habari harumomona na Jumain hunmoroni. Madhumundo hunishia wakahadhiro mtilanziani wa mipango ya nyumeni husiana wa ne polisi. Said Magagani mapicha ya Ibrahim Nkababo. Madhumuni ya humkonti unu dohunishia watangazaji ye jukumu ilona likungumanyo la dunia linu nando mdumisho imishirikiano ya hifadhi baina ya halo neze polisi mbali na bali za he dunia na baada milmisho ominji ya ilmishiwa imbawa ya hifadhi ya taifa nele kungumanyo linu zenyakati zavira lewo lirejei lije lingilmishe zinamna za utatabuhithi nziani haruma itendo ya shakifujari shijoka shijiri. Mission ya Wanruwaili ya lahmu biro ya bavu ya Interpol ya iliyo Nairobi ije rihadisi wadzima hadani wajone nsi haruma mzima harumanda wa sporo huja jiri hadisi da sinema dhamana direction generale nane biro regional hatu ya hensi ya Interpol wareleshe mipango ya nyumeni ikao ngepangishi hao harmwezi hazi za kawaida za kipolisi ketina haja hafuzi na nuaku sha amma waja ma dhamana maofisi wa kipolisi wa husuani zi servisi hizo ranzili tasila leongo harma msomo harma ubadilia na fikira kuhusu zi hazi za hatu rifanyao harma Interpol. Leo waja mission ya projet bien spécifique qui concerne tout ce qui est analyse de renseignements criminels. L'autre handa recevait aux missions hama lizo. Alhamdulillah ma journaliste nous qu'à présent il m'a des émissions jusqu'au Houja. Qui recevait mission ya Husana au moine ne malala au ya Wizi ne malala au yalo contrefait. Il y a toujours que jamu cadre ya Interpol recevait mission tena ya kajamu intiatu ya usu tout ce qui est criminalistique maritime yani des écrimes zijiri au barini en termes ya police technique scientifique hamadelu mzijuao ele kungumanyo la Interpol inu de hazi hao do kakaribu nezensi le inunga konteo nsi jana na mengo shenda na nne donc ya hazi hao do assister les pays wa apporter expertise wa permettre wa communiquer entre wao neili wandu washindi wa wane nufujari ujiri dunia. Ye Interpol kungumanyo la hifadhi hadaraja ya dunia ngalifanyo hazi haubadzima na nsijana na mengoshindana nne za kilimwengu pamoja niyo de ensi ya Komoro na ritende rimonesa nivanu ya uka ejukumu ya hele kungumanyo linu ndudhamini emishirikiano ya hifadhi baina ya halo neze polisi za dunia.
hamande namna rakadimu ramunishi yanizo kema katianu rilahike mudiri wa kiteknik wa hili dahola ORTC ili hujar hadisi wadzima holi honge wafikio maha 12 tarehe ya leo yinu wafikio maha 12 ranze ya televizion ya Taifa ya Bua Emilango. Bwana mudiri wa suala la mwando hamande namna razionesa leo yinu televizion ya Taifa yekamilishao maha 12 ranzi ya unalejua. Haismu ya mudiri wa kiteknik sinsindiyo ngojueleza namna aje imibadiliho ya nyumeni ikao ndo yafanyiha haruma leda hususan harmonva wa kiteknik geneza saya. Maraba menji ndani mambo masihume mahusu wandu angaliao ye tense uhusule swala la haho ilo swala ikayao lazima wakazi pia walijua makhususu borlo haruma ya sherehe ya 12 ya televizion ya Komoro nionese ukaya yabo ribitimwa mana muhajana kati jaunu au mwezi manda unu risherehi yo like mars ka avril 2017 rija unu muhanga risherehi hiyo yabo lazima uwanduwa juzise baturi juzise ukaya 2017 birwani ndini shamjo onesa ukaya 2017 wafanya ndongo zinje harumale dahola ortese wafanya mabadiliko ikao yomenji na botu kaya 2017 ba shahaini mwabo wafanya mabadiliko sha 2017 wafanya mabadiliko mania omwaha wa 2017 ukando mwaha 600 orteseru parao ndo mwaha wa hwandisa lin kalima lin lambo ukaya numerisation ndo kaya rilawe haruma upanga mapicha hanamna tani wamlao analogique rinjie haruma mpango wa mapicha wamlao numerique iyo miongoni mwe mabadiliko kao yafanyishiha nao yatwandisa ranzi mars 2017 ha miva minji ranzi nde miva ya hezana mananga mjoka ikangara nzori ribadilishe mapicha yake mema reproduiseni amlo HD yabonge lazima ribiri harma etapu zinjinga bo ezana za hatu zitanrishe rihundeze kamera rihundeze apareza heze plateau inamlo tricaster na ze melangerie rihundre na zana zinji zijuri ruhusu ili reproduise rirudiri niko wakazi ya mapicha yanu wakati lononu ngase haruma ula uto tartibisha reproduise ya mapicha mema sharaha karjayanika wakazi henamna wo wakayalinda emania etapunge joka nyinji nga moneso kaya eka okatilo nonu kwa tuona ukawarambu wakabanunga hondao signal ikaongio digital la reproduise honda honi chaze etape nizo zinji na singaromba ukaya mwezi mwa 2018 tena hau au plus tard mars à avril 2019 ikaye enzia hiyo risinderi timizi riwanike mapicha ya yokaya haruma signal digital. Bandu ya maraia kwa enshiyo matangazo ya ORTC hanzia za satellite banga bonamna ikao watona za nchida za ukawa kene satellite kwa enshiyo matangazo ngwa enshiyo namjudini zambendo kaya ngwa enshiyo ya matangazo hanzia itonde za satellite imania ngabona uzinchi za mrutsongesa yaone ye ORTC hususan de harmu babavu ya hensi ya hatu ranzi muhajana mwezi wa mars ritanka bwambonzi ili renjeze yinu ambao zone de couverture ngabona namna ya handani ya mruone ya tele hamane namna ila ya ranzi hale ya ukamndo kaze mnanteni wa unyongo hauendo shindonia hule ila ekomba soneti mruyaji ya kazi iyo ngio na mabafu makhususu ngio na mabafu makhususu emania abonzuwani ngamuhisukaya handani ridoka na station mbili rende hatari wasulinga sina station 4 ili ribarikishe umwangalio tele hunu harmaliso wala nzuwani na wao kwa turumia satellite iho shamrungu turumia ila anteni yo shindoni mwali wajau rilawa haruma station nzima ngani sina station dar na hiyo daila namna ya hale ya udoni ngabona ya bili ya ujisa nanda inu rambwao TNT television numérique terrestre ikayao abasando yandisao haruma ya daula ya hatu sawa nanti zindwaji
manazi nchi za Afrika pia haba ranzi ngasina kiasa mahamine do tente yandisawa ngarijiferesha ukaya randi sasawa harumwe etente sawa na nchi zindwachi etente inuna unyindwaji ya ukaya ukazante nibo nyumbaju haho teni yomna unyongo uparise television shango ipariso harumwa buke sawa na inu ya he ya satellite iyo na uya satena ikakatso nanzani wanese ina uyongejo ngeparihani hao ranzio mji wa vuvu ni honda ya nti ya mbude ngeparihani hao harumu ya mahame mji wa mbeni no mijilo juma mbeni na bavuni hula ngeparihani hao ranzili ye singani uhonda shindini nane mijilo yobo juu apo tkanzani wanese harumwale swala ngazija harumwale swala mwali ranzi fomboni ranzi jwaezi swamahani hata uwaswili mbatse wanunga parsao inu ya milwao tente abonge iyo na uya bili ina uya rarua yone sanda inu ya he satellite kawe satellite ngabona umbili vanwa ndungwa chi hafilisha haku dokanga bona umbili ya uparisa he satellite ngabo inu ya wajiri yani ambao abonnement ya canal sat yo na unyindwaji kayao wenji ngwa idungao shambwe sengo jonsamihi waluma la ngwa jonsamihi ka wanungwa ngwa daimiza inu manando bwalo eseri sheka mwanzo one tente aya one television ya Komoro yabo ngabo satellite ya satena ikayao yoyo ngo hulo takriba realizi mfukare ngo timize zana zao pia kwenda ukoda honi udoona sheni za Afrika na ORTC wetina hata problem yoyo na faida nyingi tena maana takangwa ndo ushilie radio ngujujua ushilie radio a partir yabo wala yo rande sukujo installe kutulibiso mapesa wajodomba ka huajiri au kuja wajiri bonge yabo izo ndezi nao zirumishia wabasa ilio wandu wa Paris ye etele eba ngabo mabavu ikao raha kwa tushinda waenshe matangazo ya ORTC hezenzi ya pia holetele wasule radio ekangabo namnaje na ufikira hindini domdoni izo ili imara ya wanu washinde wadoka hashiri nezijiri yo harmo ulemengu hawienshe matangazo ya ORTC ngayo mabavu ya ngayo umwaha wa 2017 riwanisa ribunguza mabavu watuka uona etele sioni saban mana ho wasili décembre 2016 les solanzan kabaja hata tele shaho wasili mars rifanya taratibu hata za station mbili za asili za kaiho zireje ho wasili décembre ikao zihazifanya baina ya mwezi wa November no mwezi wa December homsaada munji wa hema dhamana wa heleda hola ORTC renjeza na station mbili yaboze mvuza hangalie tele harmole sola nzwani zenjeza shanga bwon kajajom kinishia ikikabati miji watu uona ngari estimio kabasa ya couverture harmole sola nzwani harmole television ngiyo takriban mafumfu mengo minane honda mengo minane na matano harmajana harmole sola mwali ridokana fomboni basi rijawa sariansi emeteur mayaju rahansi emetori wala yabo ngarjihunda okaya renje za ihunu harumali swala mwali ngarujondo harmo mafunvu mengo minane matano honda mafunvu mengo shenda harmo jana yaho mahalani waonawe tele umahalani rahara tufanya amelioration uswetele de harmo le swala ngazicha le swala ngazicha karjafana amelioration chaque jaka le swala ngazicha jaka utambi hatele haku Tsune sabanu kanga mabavu menji kwa tele ngiyo shaya bakisha ndo kaya wanadamu waelezi wakango jujo parisa ye ORTC mana tsune sabanu kaya lebavu landisa singani hata shindini ngwa uona ye nafasi ya uona ye TNT esa ukabati television analogique lebavu landisa vuvuni hata uwasulia mbrude ngwa uone nafasi ya uona ye TNT shaba tena haruma moroni huwasuilie tsandaya yabunga ona na television ya satena ya unuvwa juu yani mapicharo hao unuvwa juu ya he television analogique ngwa ibenza abozembio ngarendao namna uzone soka engari fikiriyo je dukabanda nzima hajana vanorifanya document mlo projet de couverture nationale hata honda basara hakarja shinda rahundri hazinchida raikamilisha shahar mwe television rifanya manaze television do karikane sana vanu sharika hanza
shida za mali za ukari déplacement technicien rihulejao za securiser rihulejao iliri ruhusu ze television hizo ze station zende umkabala wa radio wondo ko ngiyo dingoni haku imania ezana za radio hususan dazina kwamba emetteur za radio karetina hunu dahoni iyo imalie nyinji ilo haruma projet de couverture iyo ngejorumishia haruma couverture ya radio ikayao ngiyo nidhalilifu aku imananga mjosubutini onese ukaya haruma dawla kamili ambwese ye couverture en radio ngiyo mtini mu mafunvu 15 haruma jana ranzinda hununga zija mwali husu nzuani ekangwa nzuana deta mjoni sokaya uhusu ngazija yabo ngasina sinyali la wavwa juu ngasina sinyali la ufunga ikauyomba beti tarisa manaka tushinda yatimizi 10 km za rayo shamba a peu près abo do anamiji wa zingizo mji wa funga ngao hauna mede miji ya zingizo mji wa funga ngabo mwanzaza ikawe yabo katushilia mtuje yabo unadrangalia hapo ngasi haruma mafufu mashashi halisi aliasi mwali yabo fomboni basi nzuani yabo yo hombo makele bandu ya miji banda yabo de haruma ekiveti no iyo miji miraro yoni manana onesakanga simtini mu mafufu 15 mwacha marhaba menji bwana mudiri wa kitekniki wa ORTC na habano astamil fuanzani ndori kaza ukifu kabisa taarifa habari ya hatu ya makatiano makabla sumlahani do mweshaliza ni bandi zeheze mada za kaza himisa esherehi ya dunia hesu ya endelea hun moroni mfumo tinu monano wadzimano tangaza habari uendelea hobeti salam umedi msaidia hachagulo hamara ya saya mwanzishi jimla wa hejanibu ya siasa radhi habeshele yari kawadzima ni mudiri wa kitekniki wa ORTC amada ya haya na mahadisi akashinjiha jumwa ze barnamaj hawe namna ze mibadilio afanyishia mwale dahola ORTC raholiho eskwaleo yinu ngekamilisha o 12 ranzi ya television ya taifa ya bua emilango amara ya saya bwana mudiri ngaribo shiliao marhaba michi O, office. R, radio. T, télévision. C, Comores. Office de radio et télévision de Comores à votre service. Angalizo tukufu ya ORTC, assalamu alaikum. Armo mpango watu waskwale wao pisi garjihun rao munu hamramba na karibu rede rao ne kao shahula waritarisha waskwale wao. Fanya haji. Skwala unurinja upani haho ngojo koripishia hinda. Pani hangu huno amekompishani pizza panini. Pizza panini yofanywa hinda. Pizza panini yofanywa mtia sauce. Amono ama numkata kusukuma. Yote pati. Yepati yaho inu hifanyaje? Pati yoti fanya haruma efuru yeti kukala vanu na mitiezi yengo to hendo na hela antio pule na miango fanyo pizza panini na minga mono kuhu ne sosi na ne fromage
na sirizoya kayaboka zimbuzinje ntuziona hili shaino pida panini mdu kati ya rizoya ze olive watoto ya olive watoto na mintuiona inu si utia zindu zenu baada sasa titie sosi titie kule abanga mtue fromage donc tina ujua utia olive ujua utie ikahutia rumwa furia hoy gejorenga wakati nga waujakika ngapi hata joko hivi arumwa 3 minutes pidange jo hivi Tikafanya pizza panini